औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट शेख अरशद अपने यूट्यूब चैनल के साथ सफ़र नगर नगर का। इस वक्त मैं हूं डिस्ट्रिक्ट कांचे, जो बल्तिस्तान की बहुत ही खूबसूरत ज़िला है और इसकी तहसील है खपलू। इस वक्त मैं पहुंचा हूं यहाँ पे चकचन एक गाँव है, बहुत ही पुरानी तारीख़ है चकचन गाँव की। तो एक मस्जिद है जनाब, ये बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने तकरीबन कुछ सदियाँ पहले बनाई थी। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस मस्जिद के जो पेश इमाम हैं। तो चले पेश इमाम साहब से, मोहम्मद ज़करिया साहब इनका नाम है, तो चले पेश इमाम साहब से आप मिलते हैं और इनसे इस मस्जिद के बारे में, इस मस्जिद की तारीख़ के बारे में और इस इलाके के बारे में इनसे सवाल करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करने के बाद इस मस्जिद की हिस्ट्री आपको बयान करना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया हूँ। मैं इस जामिया मस्जिद चकचन के नायब इमाम हूँ। मेरे बड़े भाई इस मस्जिद के ख़तीब है। मेरे वालिद साहब भी इस मस्जिद के ख़तीब था। हम 400 साल से हमारा आबा व अजदाद इस मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं। ये जामिया मस्जिद चकचन जो कि मुबलिग इस्लाम जो अमीर कबीर सैयद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह, जो हमदान ईरान के रहने वाले थे, वो बादशाह का बेटा था, हाफिज़ कुरान थे। उसने अपनी बादशाहत को छोड़कर अल्लाह की राह में तबलीग के सिलसिले में वहाँ से कश्मीर तशरीफ़ लाए। तो कश्मीर से ये संगलाख पहाड़ों से बल्तिस्तान तशरीफ़ लाया। तकरीबन 750 साल कबल 786 हिजरी की बात है। उस वक़्त पूरे बल्तिस्तान बुद्धिस्ट थे, बुतमत थे। तो तारीख़ में लिखा हुआ यहाँ बुद्धिस्ट के एक टेम्पल बना हुआ था। उस टेम्पल के ऊपर उन्होंने लोहे के एक घोड़ा बना हुआ था, उसको वो लोग पूजा करते थे, बुद्धिस्ट के लोग। जब मुबलिग इस्लाम जो अमीर कबीर सैयद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ़ लाए तो उनके साथ मुबासा मुकलमा हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप लोग कलमा पढ़ें। तो बुद्धिस्ट के पेशवा ने कहा हमें कोई मौजदा करामात दिखाए तो हम भी कलमा पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने एक मेटल के एक गोरा बना हुआ है, उसको लोहा ला के आग की तरह गर्म कर देंगे। अगर आपके दीन इस्लाम कलमे में कुछ ताकत है तो वो गर्म वाली घोड़े के ऊपर सवार हो के फ़िज़ा में इस खपलू को रौन कर दें, चक्कर मारें। तो वह अल्लाह के वली अल्लाह के हुक्म से बिस्मिल्लाह पढ़ के वो गर्म वाले घोड़े के ऊपर सवार हो के फ़िज़ा में रौन करके जब यहाँ तशरीफ़ लाया तो बुद्धिस्ट के जो पेशवा थे उसको लमा कहते थे। वो जादू करते थे, वो टोना करते थे, वो आसमान की तरफ उड़ने लगा। ये तारीख़ की किताब में लिखा हुआ है। तो अमीर कबीर सैयद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जूते को आसमान की तरह छोड़ा तो वो बुद्धिस्ट के सर पर मारते हुए उसको वापस लाया। लाने के बाद उन्होंने कलमा पढ़ी। कलमा पढ़ने के बाद इस मस्जिद के संग बुनियाद रखी। इसका नाम रखा है शख्चन। शख कहते हैं यहाँ के ज़बान में, बस्ती ज़बान में अदालत को कहते हैं, कोर्ट को कहते हैं। तो पुराने ज़माने में यहाँ कोई आमद रफ़ नहीं थे, कोई हुक्मरान नहीं थे। लोगों को छोटे छोटे तनाज़ात होते थे। वज़ू करने के बाद यहाँ आके ये गेट के साथ ये जंजीर लगा हुआ है, उसको हाथ से थाम लेते थे। लेने के बाद जामिया मस्जिद चकचन की कसम खाते तो उस वक़्त फैसला हो जाता है। जिसने हक़ पर कसमें खाया उसको कुछ नहीं होते, जिसने नाहक़ पर कसमें खाया उसको दिनों महीनों मिनटों के अंदर अल्लाह ताला किसी न किसी तरीक़े से उसको सज़ा अज़ाब दिखाता है। क्योंकि ये मुतबरिक जगह है। उन्होंने अपने साथ मेमार तरकान लेके आके बावजूद इस मस्जिद की तामीर की। तो ये नक्श निगारी भी उसी ज़माने का है। इसकी पेंटिंग रंग रोगान बाद में हुआ है। आजकल कोई आर्किटेक्चर, कोई डिज़ाइनर ये नहीं बना सकते हैं, अल्लाह के वलियों ने बनाया है। उस वक़्त इतने फैसिलिटीज़ भी नहीं थे, इतने औजार भी नहीं थे। इसके बावजूद ये अल्लाह के वलियों ने इस पहाड़ी इलाक़े में एक वुड के एक तारीख़ी मस्जिद तामीर की। तो ये मौजूदा करामत वाली मस्जिद है। इसमें कोई भी डिफेक्ट हो, कोई भी मसला हो, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के अल्लाह से दुआ मांग के चले जाते, इंशाअल्लाह उसके हाजत पूरे हो जाते हैं। क्योंकि यह अल्लाह के वलियों ने बनाए। इस मस्जिद के अंदर 6 अज़ानें होते हैं। एक तहज्जुद के अज़ान होते हैं रात के आधे में, फिर सुबह की नमाज़ होते हैं। फिर सुबह की नमाज़ के बाद जो अमीर कबीर सैयद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत से तसनीफ़ात किताब है, उसमें से एक किताब मशहूर है, उसको दावत सूफिया कहते हैं। उसमें तमाम विर्द वज़ाइफ, तमाम अस्माउल हुस्ना उसमें बयान है। यहाँ के मकामी हज़रात सुबह की नमाज के बाद गोल दागिरा लगा के उसका विर्द करते हैं, उसको औरात फ़तिहा कहते हैं। तो इसी के साथ इस मस्जिद के बीच में एक मीनार है, इसके भी आपको मीनार दिखाता हूँ। इस छत से इस मीनार का भी हिस्ट्री किताब में इस तरह लिखा हुआ है।
یہ جو مینار ہے اس مینار کی بھی ہسٹری کتاب میں اس طرح لکھا ہوا ہے. اس مینار کی بھی ہسٹری کتاب میں اس طرح لکھا ہوا ہے. یہ اللہ کے ولی لوگ ادھر آ کے اللہ کا ذکر کرتے تھے, اللہ کرتے تھے. لفظ اللہ 4 ضرب پر مشتمل ہے, تو وہ اللہ کے ولی لوگ اللہ کرتے تھے, اس لیے اللہ 4 ضرب پر مشتمل ہے. اس لیے لگے کہ اس 4 ضرب میں بنا, بیچ میں ایک اللہ کی شکل میں بنا ہوا ہے. تو وہ اللہ کے ولی لوگ اللہ کے لفظ کو دل کو مارتے تھے, دل کو واش کرتے تھے, دل کو تزکیہ دیتے تھے, تزکیہ نفس کرتے تھے, شیطان کو نکال لیتے تھے. اس لیے اس نے اپنے مونوگرام میں بیچ میں ایک مینار بنا ہوا ہے. تو اس مینار کی ہسٹری کے ساتھ یہ جو قاری صاحب ادھر آئیے تھوڑا سا پلیز. یہ جو مینار بنا ہوا ہے, اس مینار کے بارے میں آپ ہمارے ویورز کو بتا رہے ہیں. اس مینار کے بارے میں جو کتاب میں اس طرح لکھا ہوا ہے, اس کی ہسٹری اس طرح, جو اللہ کے ولی لوگ کیا کرتے تھے, اس کو بناتے بناتے اللہ کا ذکر کرتے تھے, اللہ کرتے تھے. لفظ اللہ کو 4 ضرب پر مشتمل ہے, اس لیے اس نے لکڑی کے اس 4 ضرب بنا, بیچ میں ایک اللہ کی شکل میں بنا ہوا ہے. تو وہ اللہ کے ولی لوگ اللہ کے لفظ اللہ کو دل کو مارتے تھے, دل کو واش کرتے, دل کو تزکیہ دیتے, تزکیہ نفس کرتے تھے. اس لیے اس نے اپنے مونوگرام میں بیچ میں ایک مینار بنا ہوا ہے. یہ اس مسجد کے ہسٹری کے ساتھ یہاں امن ہے, سکون ہے, کوئی ڈکٹی نہیں ہے, کوئی چوری نہیں ہے, کوئی کرائم نہیں ہے, کوئی مذہبی ایشو نہیں ہے. اسلام چاہتا ہے, کلمہ چاہتا ہے, لا الہ الا اللہ چاہتا ہے. تو اللہ کے فضل سے یہاں جو خپلو کے اندر جہاں بھی گیسٹ حضرات تشریف لاتے ہیں, تو راستے میں خوبانی یہاں کے سیب جو کچھ یہاں کے پھل نظر آئے بغیر پوچھے آپ کھا سکتے ہیں, لے سکتے ہیں. یہ یہاں کا ایک کلچر ہے, یہاں کا ایک رواج ہے. یہاں کے ٹھنڈے پانی ہے, چشمے کا پانی ہے, یہ جڑی بوٹی بگو کے آتے ہیں. تو یہ پانی بھی یخ پانی ہے, نیچرل پانی ہے, یہ شفا بھی ہے اور ہاضمہ کے لیے بھی بہترین پانی ہے. یہ اس مسجد کی ہسٹری کے ساتھ ہم آپ کو بتائے, تو اسی کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ قاری محمد ذکریہ صاحب, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. آپ نے بہت اچھا ہمارے ناظرین کے لیے اس مسجد کی تاریخی پس منظر ہمیں بتایا, ہمارے ویورز کے لیے اپنے علاقے کی تاریخ بتائی. اس مسجد کے اندر جو کام ہوا اس کے بارے میں آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے تفصیل سے ہر ایک چیز بتا دی. تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے چینل کے ناظرین کے لیے, ہمیں ٹائم دیا, اور ہمارے چینل کے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے بہت زیادہ معلومات آپ نے ہمیں پہنچائیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. جزاک اللہ, اللہ پاک جزا خیر عطا کرے آپ کو. بہت شکریہ قاری محمد ذکریہ صاحب, اور ہمیشہ ہمیں بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی آپ نے اپنی دعا میں شامل رکھنا ہے. جزاک اللہ. اسلام آباد سے ہم آئے ہیں آپ کے علاقہ میں وزٹ کرنے کے لیے, اور یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں, احباب ہیں, جو اس علاقے میں سیر و تفریح کے لیے آنا چاہتے ہیں, تاکہ یہ ان تک پہنچ سکے اور ان کا بھی شوق بڑھے. یہ وہ آپ کے دوست احباب کے لیے ہمارے یہی میسیج ہے, جو ہمارے بلتستان خصوصاً ہمارے ضلع گانچے میں ضرور تشریف لائیں. تو اللہ کے فضل یہاں کے لوگ مہمان نواز بھی ہیں, حسن و خلق والے بھی ہیں. تو یہاں جو سیزن جو شروع ہے, جو اگست میں تو یہاں تشریف لائے, تو یہاں کے خوبانی, یہاں کے سیب, یہاں کے پھل, یہاں کے شہتوت بغیر چارج کے یہاں کے لوگ کھا سکتے ہیں, بغیر پوچھے. راستے میں جہاں بھی نظر آئے لے سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں. یہاں کا ایک کلچر ہے. تو ان کو میسیج ہے کہ ہمیں یہاں تشریف لائیں. یہاں بہت سے گیسٹ ہاؤس وغیرہ ہے, ہوٹلیں وغیرہ ہیں. اپنے من کے تحت ہمارے لوگ آپ کو کوآپریٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. تو ایسے کوئی مسئلہ نہیں. یہاں جو آئے تو اتنے کرائے بھی نہیں ہیں, نہ بھی کرائے دے, تو ہمارے یہاں کے لوگ ان کو مہمان نواز ہے. تو گیسٹ ہاؤس میں آرام سے سکون سے ان کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, رکھتے بھی ہیں. اور ہمارے خطبہ حضرات اور ہمارے عمادین ان لوگوں کو میسیج بھی یہی دیتے رہتے ہیں کہ یہاں کے جو جتنے مہمان تشریف لائے ان کے ساتھ کریں. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. بہت شکریہ قاری محمد ذکریہ صاحب. اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ حافظ.